nyonso zolanda biso. Mungu akubariki pale kote ambako natufuata. Bolamu na Nzambe ezala likolo na yo. Wema wa Mungu iwe juu yako. Bien-aimé, pendwa, tozana teme oyezoloba tuko na somo ambalo linasema la délivrance na puissance oyeverwa, ufungulivu kwa uwezo iliyofunga, la gloire de ta famille, utukufu ya jamaa yako, ou bien gloire ya vina yo, wala utukufu ya maisha yako. de bien-aimé, na mpendwa, yo mutolandi biso lelo, wewe ambao unatufuata leo, tobanaki koloba gloire eza nini, tulianza kusema utukufu ni nini, et par la grâce de Dieu, na kwa neema ya Mungu tobanaki komonisa ba facteur ekosa la gloire eza la veriwe. tulianza kuonyesha mambo ambayo inaweza sababisha utukufu ifungwe. Tolobi bato ebele bakozala botama na une grande destinée, Tukasema watu wengi wanaweza kuwa walizaliwa na mwelekeo mkubwa, mais esali crash na sena mokili oyo, lakini mudunia humu inakuwa kuharibika. et parmi ba facteurs, parmi ba cause, Na miongoni mwa hizo sababu tolobaki les méchants dans nos familles, tulisema watu wabaya katika jamaa zetu, tolobaki méchanceté nyonso tulisema ubaya yote oyo esalemaka na kati, ambayo inafanyikaka ndani ya jamaa, bien-aimé, efiniraka koretombe na bamembre ya famille. mpendo, mwisho inaishiaka kuangukia wanamemba wa jamaa. Tomonaki exemple ya Joab, Tuliona mfano wa Yoabu, tellement qu'il était méchant, kwa jinsi alikuwa mtu mbaya kabisa, aboma Abner fils de Ner, akamua Abneri mwana wa Neri. et Bible zoloba Na Biblia inasema sa condamnation par David, hukumu yake kupitia Daudi, alobaki na bana na ye na famille na ye akasema na watoto wake na jamaa lake bakufaka na mopanga, bote wakuwe wanakufa na upanga, bazangaka bekite, basikosake beki ya kutembelea, et parmi sa descendance na miongoni mwa vizazi vyake bazala kotanga makila, bakuwe wanatiririka damu, balepre bazanga te, bakoma wasikose, bakufa nzala, bakufe na njala. ezalaki signe ya pauvreté, Ilikuwa alama ya umaskini. condamnation na infirmité, Hukumu kwa ulemavu, ezalaki condamnation na bamaladie incurable. ilikuwa hukumu kwa magonjwa isiyopona. elingi koloba famille oyo, Inataka kusema hii jamaa bien-aimé, bakokutana na bakomba ya santé, pendwa, banaweza kutanika na vita ya afya, bakomba ya baliwa moko par erreur, par accident, vita vya kifo vimoja vya kukosea wala vya ajali. bakokutana na problème ya infirmité oyo eza spirituelle, Banaweza kutanana na shida ya uwete ambayo ni ya kiroho, et bakokutana na problème ya pauvreté moko oyo ezali spirituelle, na banaweza kutanana na umaskini moya ambayo ni ya kiroho, et ekoyela bango na forme ya combat, na itawakuia kwa ngazi ya vita. et comme dezo changer forme dans chaque individu, Inaweza kuwa iko nabadilisha sura kwa kila mtu, mais faut lisumu na bango eza nini? lakini zambi yao ni gani? Parce que babotami na libota ya Joab, Maana bamezaliwa mjamaa ya Yoabu, baza baporter ya makila ya Joab, wao ni watu ambao wanayo damu ya et Yoabu, baza babénéficiaire direct ya bitumba ya Joab. wao ni wafaidia halisi wa vita ya Yoabu. Une fois babotami na libota wana, Mara bakizaliwa mwele jamaa, bakomi bacandidat babénéficiaire direct ya bamaladie chronique, ya bamaladie incurable, ya infirmité, ya baproblème oyo elobama likolo ya Joab. pale pale banakuwa banamemba bamatatizo, vita, ulemavu na magonjwa isiyopona. Et tolobaki loko ya mibale, Na tulisema kitu kia pili, parole maléfique, maneno mabovu au maneno mabaya, maloba ya bilakeli mabe, maneno ya laana, maloba ya kopola, maneno ya kuoza, maloba ya bitumba. maneno ya vita. Bien-aimé, ko négliger maloba te, Pendwa, usizala wake maneno, kozwa pete maloba te. maneno sikamate kirejereje. Bible zoloba la vie et la mort Biblia inasema uzima na mauti eza na pouvoir ya langue, ni kwa uwezo ya ulimi. eza to ebimaka nde esuyaka moto, Haiko kile kinatokaka njo kinachafuaka mtu, oyo eza te oyo ekotaka nde esuyaka moto, haiko kile kinaingiaka njo kinachafuaka mtu, mais oyo ebimaka lakini kile kinatokaka nde esuyaka moto. njo inachafuaka mtu. Et bien-aimé dans le Seigneur, Na mpendo katika Bwana, na dimension na toyo komonisa bato kwa hiyo ngazi tukakionyesha batu ya kwamba ke eza na maloba ya bitumba, kuna maneno ya vita, ezodépendre na moto azolobela. inalingana na mwenyeko nasema. Si c'est un homme spirituel, Kama ni mtu wa kiroho, kozwa yango na pete te, usikamate kirejareja.
maloba eko verrouiller ta vie, maneno inaweza funga maisha yako, eko verrouiller ta gloire, inaweza funga utukufu wako, eko ensombrir ton étoile, inaweza acha nyota yako iwe na giza. maloba eko baluka lokola kadena, Maneno inaweza geuka sawa kifuli mpona koverrouiller kobota na yo, kwa ajili ya kufunga kuzala kwako, mpona koverrouiller finance na yo, kwa ajili ya kufunga uchumi wako, mpona koverrouiller mayele ya bana, kwa ajili ya kufunga akili ya watoto. pourquoi pas santé, Kwa nini afya? et mpona koverrouiller ta destinée. Na kufunga mwelekeo wako. Yango tolobaki boyi, Ndio maana tulisema hivi, maloba nyonso ya kopola maneno yote ya kuoza tozo brise yango, tuko tunaivunja, tozo rendre yango nul et sans. tuko tunifanya bila matokeo. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, eza na bato bazolakela mabe ozoyoka, pana watu ambao wanakulaani na uko nasikia, eza na maloba mosusu ozoyoka te. pana maneno ingine hausikii. Et bien-aimé dans le Seigneur, Na mpendo katika Bwana, toye komonisa yo eloko moko, tukakia kuonyesha jambo moja, toye komonisa yo tukakia kuonyesha na vie ya bana Israel, maisha ya wana wa Israeli. Nzambe a délivrer bango na lokito, Mungu akawakomboa na shindo, abimisi bango na esclavagisme. akawatosha muutumwa. Eloko na eloko ezaka na ngonga nango, Kila kitu kina wakati wake. eza na ngonga oyo moto okolela, Kuna wakati ambao unaweza lia, eza na ngonga Nzambe akanisaka bato na ye. pia kuna wakati ambao Mungu anakumbuka watu yake. Tika Nzambe na lola akanisa yo, Acha Mungu wa mbinguni akukumbuke. boumbo ekomaka na suka, Utumwa inavikaka mwisho itumba pe ekomaka na suka. na vita pia inavikaka mwisho. Un jour Nzambe akanisi bayuda, Siku moja Mungu akakumbuka Bayuda, azotinda bango Moïse. anawatumia Musa. Moïse azoya, Musa anakuya, Nzambe azoutilize Moïse Mungu anatumikisha Musa mpona délivrance ya bayuda. kwa ajili ya ukombozi wa Wayuda. Tika na nzela mate ya oyo, Acha kuanzia mahubiri hii, Nzambe autilize nga mpona délivrance ya famille. Mungu alitumia kwa ajili ya ufungulivu wa jamaa Et lako, nazondima ke c'est possible, na ninaamini ya kwamba ke inawezekana, Nzambe aza na nguya ya kobimisa na kati ya service, ya kwamba Mungu ana uwezo wa kukutosha muutumwa ya komema yo na kukupeleka na bisika oyo alaka yo. kwa pahali ambako alikuahidiaka. Bayuda baza délivre, Bayuda banakombolewa, babimi na lokito. banatoka na shindo. Nzambe a utilisé Moïse puissamment. Mungu akatumikisha Musa kwa nguvu zote. Ce n'était pas par manque ya onction, Haikukuwa kwa kukosa upako, ce n'est pas par manque ya foi. haikukuwa kukosa imani. Nde yango Pharaon a résisté na première arrivée ya Moïse. Ndio maana Farao alipinganaka na ujio ya kwanza ya Musa. C'est bien aimé dans le Seigneur. Hapana mpendo katika Bwana. Oko sambela, Unaweza omba, oko gêner, unaweza funga, oko prier, unaweza omba pe ozomona ba résistance. na uko unaona upinzani. Elingi koloba te Nzambe ayebi yo te. Haiko kusema ya kwamba Mungu hakujui. Elingi koloba te Nzambe azoka prier no te. Haiko kusema Mungu asikie maombi yako. Continue à combattre, Endelea kupambana, continue à prier. endelea kuomba. Moïse a continué Musa aliendelea jusqu'à délivrance ya bana Israël. hadi kwa ufungulivu ya wana wa Et Israeli. naza na continue ete. Na niko na imani ya kwamba Continue à prier endelea kuomba jusqu'à ce que otombola elonga. hadi wakati utainua ushindi. Israël est délivré. Israeli anakombolewa Na sango yaya, na habari mpendo na lokito. na shindo. Israël abandi koluwa Nzambe. Israeli akaanza msifu Mungu, Azotambola na Nzambe. iko anatembea na Mungu, De gloire en gloire. utukufu hadi utukufu. Barrière moko te ezalaki barrière liboso ya Israël. Hakuna kizuio kilichobaki kizuizo mbele ya Israeli. Nyonso aza kokutana nango azala kolonga. Yote alikuwa anakutana nayo alikuwa na shida, Nzambe azalaki pourvoyeur na Mungu alikuwa msaidizi na babesoin nyonso ya bajuife. kwa mahitaji yote ya Wayahudi. Eza na peuple moko bamoabite. Pana taifa moja wa Moabu, Et Bible ezoloba ke na Biblia inasema le kwa roi Balaam, mfalme Balaam, le roi Balak mfalme Balaki ake kolouer des vins Balaam, akaenda kumkopa muonaji Balaam, un homme spirituel, mtu wa kiroho, pour que aya a maudire Israël mabe. kusudi akuya laani Israeli, L'objectif est à rendre Israël faible, kwa shabaha afanye Israeli awe mdhaifu, à verrouiller makasi ya Israël afunge nguvu ya Israeli na maloba ya malédiction. kwa maneno ya laana. Et nini basalaki? Na nini balifanya? Ils ont bâti les hôtels, Bakajenga madhabahu, bâti ba sacrifice bakatia masadaka, pour que ba rendre Israël faible. kusudi bafanye Israeli awe mdhaifu. Place on a de Tolobaki sur la deuxième point. Ile basi ndio tuliongelea kuhusu pointi ya pili. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, les sorciers, wachawi, les satanistes watu wa mashetani bautiliza aussi des paroles négatives. banatumiaka pia maneno mabaya, Bazo bâtir ba hôtel, banajenga madhabahu, bazo tia ba sacrifice. banatia masadaka Et babandi ko lancer ba imprécation. na banaanza kutamka maneno mabaya, Peut-être chaque jour pengine kila siku, pour que ba rendre yo faible. kusudi bakufanye mdhaifu.
faible dans la prière, mzaifu maombi, financièrement, kiuchumi, barandre libota na yo faible, bafanye jamaa yako iwe dhaifu et bien aimé dans le Seigneur, na mpendo katika et Bwana, pour que bakomi so faible, na kusudi bakufanye mzaifu. et kiko baza ko veriwe makasi na yo, Inataka kusema banafunga nguvu et zao. nini bazo utiliser Na nini batatumia? maloba, maloba ya bila kelima, Maneno ya laana, maloba ya ko détruire, maneno ya kuharibu, maloba ya ko condamner, maneno ya kuhukumu. mais Bible lobi nini? Ila Biblia nasema nini? Nzambe andimaki te, Mungu akukubali, Nzambe a permettre ki Mungu akuruhusu. yango nemi azoloba, Ndio maana Nehemia yuko nasema Nzambe na lola Mungu wa mbinguni a changeaki alibadilishaka malédiction laana en bénédiction, kuwa baraka. et nazo sambelela yo Na niko na kuombea la Seigneur sozola nanga fasi yote kwa nifasa. Nzambe na lola Mungu wa a mbinguni changé malédiction nyonso en bénédiction, abadilishe laana zote kuwa baraka. maloba nyonso Maneno yote ya ko bloquer yo, ya kukufunga, ya ko condamner yo, ya kukuhukumu, oyo yoka, yenye ulisikia oyo yoka te, na yenye ukusikia, Nzambe ake ko annuler, Mungu anaenda kuivunja et ake ko changer yango na en anaenda bénédiction, kuibadilisha kuwa baraka. maladie na guérison, Magonjwa kwa uponyaji, pauvreté na richesse, umaskini kwa utajiri, kukauki na abondance, kukaukiwa kwa utele, célibat na mariage, ushibe kuwa ndoa. ake ko changer nyonso Aenda kubadilisha oyo yote baennemi na yo baprogramaki na ane oyo yenye maadui zako walipanga mwaka na hii kombo na Yesu Kristo, kwa jina la Yesu esoki Kristo. ozondima yango nde kosalema, Na kama unaamini hiyo ndio itafanyika, ntoki nyonso oyo azolobela yo mabe, kila mchama kuna kunenea mabaya, maloba na ye ekokokisama te na vie maneno na ye. yake itatimilika juu yako. Nzambe ainterveniraki mpo na Israeli, Mungu alijitokezaka kwa ajili ya Israeli, ayebisi Balamu, akamwambia Balamu, okoki komodiri te peuple Nzambe apambola. huwezi kulaani taifa ambalo Mungu amelibariki. Naza na question moko, Niko na ulizo moja, pourquoi Nzambe kwa nini Mungu na nguya na ye nyonso na uwezo wake na wote bonzambe na ye, na umungu wake, pourquoi atikaki kaka te Balamu aloba epo aya koanile, kwa nini angeliacha Balamu aseme kisha kio kuivunja? mais Nzambe aepekisi Lakini Mungu anakataza, a intervenir anajitokeza pour que Balamu alobela Israeli mabete, kusudi Balamu asinene vibaya Israeli. maloba yaya Maneno mpendo ekoki koverue ta vie, inaweza kufunga maisha yako, ekoki kobloke ta destinée, inaweza kufunga mwelekeo wako, ekoki kobloke ta santé, inaweza kufunga afya yako, ekoki kobloke ta guérison, inaweza kufunga uponyaji ekoki yako, kobloke ton mariage, inaweza kufunga ndoa yako, ekoki kobloke bana na yo inaweza kufunga watoto yako. bazobunda na maloba ndoki. Banapikana maneno ya wachawi. Kale so quelque chose, Acha nikwambie kitu moja, liloba nde bukaka liloba mosusu, neno njo inavunjaka neno ingine, dekret nde bukaka dekret mosusu, sheria njo inavunja sheria a ingine. ma qualité de l'homme de Dieu Nami kama mtumishi wa Mungu nake koanile maloba nyonso naweza kuvunja maneno yote ya malédiction, ya laana, ya échec, ya kushindwa, ya pauvreté, ya umaskini, ya maladie, ya na magonjwa kombo na Yesu kwa Kristo jina la Yesu Kristo. nazoanile yango au nom de Niko Jésus. naivunja kwa jina la Yesu. Maloba ya baini na yo ekokokisama te, Maneno ya maadui yako liloba itatimilika. na Nzambe ndeke ekokokisama, Neno la Mungu ndio qui linaweza sera la tête et non la queue. utakuwa kichwa nasi mkia. Bisika nyonso konyate kopesa Mahali mbele. pato utakanyaga utapapewa. Nzambe na lola akotika yo te, Mungu wa mbinguni hata na kuacha. libota na yo kokozala ekombate to stérile, Mchama kwa muda kuwa tasa. okomona bana ya bana na Utaona yo watoto wa watoto oyo yako. ekomama na Bible yango nde vi na yo, Yenye liandikiwa ku Biblia ndio maisha na yako. kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Maloba nyonso ya bitumba Maneno ya vita. oyo balobi na ndako banganga, Yebasema nyumba za wakuu. oyo balobi bazolangwa, Yebasema kona leo. nazo anile yango na kombo na Yesu Niko Kristo, naivunja kwa jina la Yesu. nazo anile yango au nom de Jésus. Naivunja kwa jina la Maloba Yesu. babokilo na yo, Maneno ya mamuko ya yako. botata na yo, Ya kwabo baba yako. ya bomama na Ya yo, kwabo mama ya yako. baini na yo, Ya maadui zako. ya bakolege de Ya service benzako bakazi. nyonso baloba likolo na yo Yote balisema juu yako. ekokokisama te au nom de Jésus. Alinatimilika kwa jina la Liloba na Yesu. Nzambe Neno la Mungu. ndeke kokokisama na vi na yo, Joli lenda timilika kwa tu maisha seras yako. la tête et non Utakuwa la tête. kichwa na wala si Eloko mkia. nyonso maboko na yo kosimba Yote kia mikono yako itagusa. ekokenda liboso, Kitenda mbele. ils te feront la guerre Bata kupiga vita. mais jamais kolonga yo. Lakini kukushinda Yo oza na kwako. race ya bavainqueur. Wewe uko mkizazi cha washindi. Mon Dieu moroa, Mungu wangu. fongola Bible rapidement, Fungua Biblia kwa haraka. tolingi tosambela, Tunataka tuombe. tikana loba troisième point tosambela. Acha niseme pointi ya tatu tuombe.
Rapidement, Nzambe apambola yo. Kwa haraka Mungu akubariki. Lelo na lobi tozokota na ba prière. Leo nasha tuko tulingia maombi. Nzambe apambola yo place ozola Mungu na biso. akubariki pale uko Et natufuata. dimanche, Na Jumapili tokozala na prière ti fin ya culte. tutakuwa na maombi mpaka mwisho wa Parce que ibada. dimanche déjà journée ya ko déverrouiller. Maana Jumapili ni siku ya kufungua. Kobanda déjà lobi na dimanche. Kuanzia kesho na Jumapili. Est-ce qu'on kotanga de Samuel chapitre 21? Je, unaweza soma Samueli wa pili 21. Ozoma na kaka premier verset. Unaanzia tu mstari wake wa kwanza. Awa eza David. Tanga rapidement. Hapa ni habari ya David. Soma Nous haraka. lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps de David, Bible ezoloba na temps ya David. Biblia inasema kwa wakati wa Daudi Eloko na eloko za kanata nango. kila kitu kinakuwa na wakati yake. Et chaque mutu nasana mukila za kanata na. Na kila mtu hapa kudunia anakuwa na wakati yake. Mutu akopambwa malelo c'est son temps. Mtu anaweza barikiwa leo ni wakati yake. Temps na yo peso ya. Na wakati yako pia Ta inakuja. saison aussi arrive. Majira yako pia inakuja. Ya tika na biso quelque chose. Pendo, acha nikwambie kitu kimoja. Moteme so ayo tena kopambwa mwamo. Roho isikulume mkubarikiwa ya mwingine. Ezalaka na temps ya Saul. Ilikuwa wakati wa Sauli. Ezalaka na temps ya Samuel. Kulikuwa pia wakati wa Samueli. Et comme na temps ya Saul. Ikakuwa wakati wa Et Sauli. comme pe na temps ya David. Pia ikafika wakati ya Daudi. Dans chaque chose ezalaka na temps na. Mukila kitu kinakuwa na wakati yake. Et quand la temps ya X lelo. Inaweza kuwa wakati ya fulani leo. Ton temps aussi arrive. Wakati yako pia inakuja. Ta saison aussi arrive. Majira yako pia Et inakuja. Bible ezoloba temps ya David. Biblia inasema wakati wa Daudi. Tika sambe lelo place ozola nanga. Acha nikuombe koko na Yo nifuate. mtozole ke la temps ya ba combat. Wewe unapitia wakati za Ya vita, ba confusion. ya michanganyiko. Na yo ko sambe la yo. Na pia Que kukuombea. temps on azotea. Hii wakati niko na Eza la ubii. temps na yo ya ko glorifier. Hiyo wakati yako ya kutukuza Mungu. Eza la temps na yo ya témoignage. Hiyo wakati yako ya ushuhuda. Bible ezoloba temps ya David. Biblia inasema wakati wa Daudi. Elikolo ba temps oyo nzambe azana David. Inataka kusema wakati ambayo Mungu iko na Daudi. Temps oyo promesse ya David nzambe abandiko kokisa. Wakati ambayo ahadi ya Daudi Mungu anaanza Temps itimia. oyo David abandiko vivre l'accomplissement ya promesse ya nzambe. Wakati Daudi anaanza ishi utimilifu wa ahadi za Mungu. Bible ezoloba temps ya David. Biblia inasema wakati wa Daudi. Nini ezokoma na temps ya David? Nini inafika kwa wakati wa Daudi? il eut une famine qui dura 3 ans. Kozalaki nzala makasi Kulikuwa njaa kubwa na temps ya David. kwa wakati wa Daudi. Nzala oyo esali 3 ans. Njala ambayo ilifanya miaka 3. Première année nzala. Mwaka wa kwanza njala. Deuxième année nzala. Mwaka wa pili njala. Troisième année nzala. Mwaka wa tatu njala. Or que na temps ya David. Japo kwa wakati wa Daudi. David mutu lolenge ya motema nzambe. Daudi mtu sawa na roho ya Mungu. Mutu oyo nzambe azana ye. Mtu ambaye Mungu iko naye. Nzambe azotambola na ye. Mungu anatembea naye. Azosala ba exploit. Anafanya maajabu. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Kokota na yo église. Kuingia yako mkanisa. Kosambela. Kuomba. Ou bien kozala na kozwa na yo baptême. Wala kubatiziwa. Et tie yote anabri ya bitumba ya molimo. Haikuepushe vita vya kiroho. Okozala rempli na Saint-Esprit. Unaweza jazwa na Roho Mtakatifu. Ozotambola dans la sanctification. Unatembea muutakaso. Et osa combattre. Na unapiganisha. D'ailleurs, Kwanza ta présence, uwepo wako, ta consacration, kujitoa kwako, kondima na yo, imani yako, vie na yo de prière, maisha yako ya vie na maombi, yo ya maisha sanctification. yako ya utakaso, Et attirer akabandoki ba combattre yo. inavutia kwa wachawi wa kupiganisha. Na ta oyo, Kwa hiyo wakati David asumuka kite. Daudi hakufanyaka dhambi, David ayiba kite. Daudi hakuibaki ya mtu, Asalaki kindumba te. hakuzini, David asimba keloko mutu. Daudi hakugusa kitu cha mtu, Mais zale bimeli. lakini jala ikatokea. Zale zokata na te. Jala haiishe, Zale keti 3 ans. jala ikaenda mpaka Bien miaka aimé 3. dans le Seigneur. Pendo katika Na Bwana. domaine ya bitumba molimo. Kwa habari ya vita vya kiroho, Soko oza na révélation te. kama hauna ufunuo Likolo ya source ya bitumba. kuhusu msingi wa vita, Okoki ko combattre. unaweza Et pigana jamais qu'on rapporte victoire. lakini hautapataka Parce que ushindi. okobeta makofi na mupepe. Maana utapiga mangumi muhewa Et pour que on rapporte na victoire, kusudi upate ushindi, il faut voir révélation ya cause ya problème. inabidi upate ufunuo ya sababu ya matatizo. Bitumbo yeuti wapi? Hii vita inatoka wapi? Qui est derrière ce problème? Nani mweko nyuma ya hii Qui vita? se cache derrière ce combat? Nani mwajificha nyuma ya hii vita? Tireur ya ba ficelle spirituelle azanani. Nani mweko na kokota kamba za kiroho? Nano yazobeta kanga ba flèche. Nani mwana nipigaka mishale? Nani azoloka ngai? Nani mweko aniloga? Eloko nini bata misima bitumbo? Kitu gani kinafichama nyuma ya hii Est-ce que vita? za kindoki? Je, ni uchawi? Est-ce que za occultisme? Je, ni usuda? Est-ce que za misala mulili? Je, ni kazi za giza? Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Soko zui révélation te. Kama upati ufunuo Ya cause ya bitumbo zole. ya sababu ya vita vyoko napitia, Eza makasi. ni vigumu O rapporter victoire. upate ushindi. Eza makasi. Ni vigumu O longa
bitumba oyo ushinde hii vita, okobunda alere utapigana muhewa ebitumba nayo ekoumela na vita yako itakawia. bitumba ya David eumela Vita ya Daudi likawia. eza na mama moko azoya azolela Kuko mama mwalikie kwa nalia. alobi papa na ngai Ase baba yangu, nayebi te nini ezolekana na ndako sijua nini kwa fanyika munyumba yangu. nyonso eza bloke Kila kitu kinafungwa. soki moto alakinga eloko Kama mtu aniaidia kitu, soki na eloko wana kama kile kitu alakinga lelo aniaidia leo, papa Ba. lobi moto wana akopesa nga te kesho ile mtu hata nipo. alobi nazopase moment très difficile Asa napitia wakati moya ya mgumu. nayebi te nasala nini Sijua nifanye nini. musala bloke Kazi imefungwa. nyonso eza bloke Kila kitu kimefungwa. ntango tobandi na ye priere Wakati tulianza naye maombi, nzambe azorevele Mungu anafunua ke eza na ndoki kwamba kuko mchawi oyo aza derrière bablocage nyonso ameko nyuma ya vile vifungo vyote, et après la révélation na kisha ufunuo ndoki aza koafuwe mchawi anasema alobi wazi, eza ngai asema ni mie papa kokima yo c'est moi baba, kukukimbia ni mie, mosala kosila eza ngai kazi kuisha ni mie, et abandi kodetaye ye na kaanza mchambulia vyote. alobi papa makambo azoloba Akasema baba, vyenyeko nasema nga moko na kamwi ni peke na et puis shaka, ye moko azwi décision na kisha peke akaamua sans nous consulter bila kutuona. alobi nazozongisa ye Asa niko namrudisha epai place nazwa ye kwenye nilimtosha. alobi papa nake na ye Akasema baba, nikaenda naye natie na mutuka kamtia mugari, nake na ye tie epa na biso nikaenda naye tipaka kwetu, nayebisi ye atikala awa nikamwambia abaki hapa asala université na ye awa asome chuo kikuu chake hapa, parceke nga nazokoka lisusu te maana mie siwezi tena, mwaye naza nango te sina tena mapato ya kofutela ye ya kumlipia, tu ebloke vyote vimefungwa. botika na ye awa Mubakie naye hapa botangisa ye mumsomeshe. alobi papa nazongi Akasema baba, nikarudia. nazongi ntango natiki ye nazongi na tongo Wakati nilimwacha asubuhi, nikarudia, bazolaka ngai mpe nazokende bananiahidia na niko naenda. azongi Akarudia alobi papa nakomi na 10 km akasema baba, nifika ku kilometre 10 babengi ngai bakaniita, nasololi na famille nikaongea na jamaa nasololi mpe na ye na nikaongea naye. eloko akokamwa Kitu cha kushangaza, ntango azokoma na mboka oyo wakati anafika mwe mgini, alingi akotala lopango na ye ataingia mkiwanja yake, akuti garso aza na kati ya lopango akutana ule kiana alishafika abandi mkiwanja. olela Anza li alobi osalinga nini asema umenifanyia nini? alobi papa lokola filme Asa baba, kama filamu. natuni okomi awa ndenge nini Akamuuliza umefika hapa oyaki ndenge nini ulikuya omataki avion ulipanda ndege, omataki mutuka ulipanda gari? alobi tibo naza na réponse te Asa paka hivi sina jibu, azosekanga kaka niko alicheka tu, nazwi ye nikamkamata nde na ye na ye Jona kuya naye, alukelinga nini alitafutia nini? natike mpe bapara na ye Nilimwacha kwa wazazi atika yake, nga na kimia aliache na nga amani. nayebisi ye problème c'est la délivrance Mimi nikamwambia shida ni ufungulivu, etango tobandi kosolola na tulipoanza ayebisika kuzungumza l'homme de Dieu kaniambia mtu wa Mungu, naye kozwa biloko na ngai na kia kamata vitu zangu, ezomonisaka yaya inaonyesha kwamba bitumba mosusu eza spirituel vita ingine ni ya kiroho, esoki oza na révélation te na kama hauna ufunuo, nini oyo eza nsima ya bitumba nini kwa nyuma hii vita? yaya bitumba ekoumela Penda vita itakawia, esali 3 ans imefanya miaka 3, nzala na mboka njala mumungine, baekonomiste bazobunda watu wa uchumi wako napiganisha, gouvernement ya David serikali ya Daudi ezolite pour ke basurmonte nzala banapiganisha bashinde njala, me maefort nyonso eza kotombe en vain lakini jitihada zao zote haziwafalie, nzala ezobakisama njala konaongezeka. tanga parole de Dieu Soma neno la Mungu. David chercha la face de l'Éternel. nde David azozwa sikoyo décision Daudi anakamata sasa uamuzi ya koluka elongi na nzambe ya kutafuta uso wa Mungu, parce que ameki na nzoto akoki te maana amepima kimwili, ameshindwa. David Daudi, pourquoi ozoluka elongi na nzambe après 3 ans kwa nini unatafuta uso wa Mungu kisha miaka 3? pourquoi pas après une année Kwa nini kisha mwaka moja ou bien 3 mois wala miezi 3? banda koluka deja nzambe Anza tayari kutafuta omoni Mungu. problème moko bato baza nango Unaona shida mwa watu wako na balukaka nzambe ntango makambo ekomi makasi banatafuta Mungu vitu vikisharibika. eza bato mosusu Kwa watu wengine azokenda na hôpital aenda kwa hospitali, ntango maladi ekomi na niveau moko oyo bakotraite lisusu wakati magonjwa nafika kungazi ya Yesu itunziwe, orke soki akendaka avant kumbe angelienda mbele mbele batretaki maladi oyo kama wangelituza ile magonjwa. batu ya mokili Batu ya dunia balingaka nanu baluka koresoudre problème ya lere manière banatafuta kwanza wajipatie shida
suluhisho ya shida zao maintenant wenyewe. soki bakokite Sasa bakishindwa nde bakelaka sikoyo pa nzambe. njo wanaenda kwa Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. ozomi souffrir pamba. Huko ajitesa Ton bure. problème Shida eza yako aussi na dimension spirituelle oza iko pia kwa kuignore. kazi ya kiroho boko na Malgré kusi. zomi manifester physique, Ijapokuwa inajionyesha kimwili. dimension ezo compliqué yo. Ngazi ambayo iko na Eza kusumbua. dimension spirituelle ya problème na yo. Ni ngazi ya kiroho ya shida yako. David Daudi pela lukaki nzambe na inane. angelitafuta Mungu kumwaka moyo. Asalaki erreur ya bayekoli na kati ya bwato. Alifanya makosa wanafunzi mumutumbu. Parce que tangu mponge bandaki na Maana bwato, wakati sorume ilianza mumutumbu. bazalaki na Jésus Christ na bwato. Palikuwa na Yesu Kristo mumutumbu. Mendenge ba Pierre, Lakini kisi ba Petro. le grand pécheur bazaki na kati. Wavuvi wakubwa walikuwa ndani. Na zokanisa ke. Niko na wazia kama. Bayebisaki botika ya lala. Balibambia mumwache alale. Ya bimi na famille ya bacharpentier. Yana toka mukizazi cha Biso wanadamu. toza ba pécheur professionnel. Sia tuko bataalamu bavuvi. Mai oyo tovanda yango pendant des années. Hii mai tumekala ndani E miaka. bamekaki expérience na Na bango. walipima utaalamu yao. Etango bamonaki bakomi na Na suka, wakati waliona wanafika mwisho. bamoni danger ekomi. Bana hatari Te imefika. baye kolamusa Yesu. Sio wakakia lamusha Mais Yesu. pourquoi bolamusaki ete avant? Kwa nini Mungu alimlamusha? Nalingi na interpelle yo mutu ozolanda ngai. Nataka kumusha mko anifanya. Komi faire souffrir pamba te. Usijitese Il y bure. a un Dieu Kuko Mungu qui est capable abana ya uwezo kochanger ton ya histoire. kubadilisha historia Ton yako. problème eza makasi mpona yo. Shida yako iko nguvu Mais eza kwako. makasi te mpona Nzambe. Lakini kwa Mungu haiko Oyo nguvu. eza problème mpona yo. Iko shida kwako. Nzambe nde solution. Mungu ndio suluhisho. Kozela te makambo mi compliqué. Usingoje vitu viharibike. Luka Nzambe tango azomonana. Tafuta Mungu wakati Nzambe anaonekana. nde azalaka solution ya bana bato. Mungu ndio jibu ya wanadamu. Problème ozoyeba te. Shida ya uchumi Au-delà ya physique. zaidi ya kimwili. Problème na yo eza na dimension spirituelle. Shida yako piko na ngazi ya kiroho. Yango dimension wana ezo compliqué yo chaque jour. Jamani ile hatuenda kuchanganya E kila siku. mikolo ezokende. Na siku ziko Mais shida. nazosambla ndenge ozolanda Ila ngai. niko naomba bishukwani. Nyonso everua. Yote iliyofunga. Vi na yo spirituel. Maisha yako ya kiroho. Lelo Nzambe ake kodeverue Leo yango. Mungu anaenda ifungua. David azwi décision. Daudi akakamata uamuzi. Malgré naza roi. Ijapokuwa niko mfalme. Naza na bukonzi. Niko na ufalme. Naza na nyonso. Niko na vyote. Naluka nanu Nzambe. Nitafute Mungu. Ya kwanza. mbongo na yo ya péché yo te kosambela. Penda franga yako sikuzuie kuomba. Poste oza nango ya péché yo te kosambela. Kazi yenyewe kone sikuzuie kuomba. Priya ya luka Nzambe. Penda omba tafuta. Nzambe nde azalaka likolo na nyonso. Mungu ndio anakuwa juu ya yote. Ton problème, Shida ton yako. combat dans les mariages, Shida yako mdogo. dans les affaires, Mubiashara. eza na dimension spirituelle yo ignoré. Iko na ngazi ya kiroho yenye unapuuzi. Et David a fukami. Na Daudi akapiga magoti. Il a consulté l'Éternel. Akamuuliza Mungu. Abandi ba prière. Akaanza maombi. Azwa révélation. Apate ufunuo. Pourquoi nzala oyo? Kwa nini njala? 3 ans. Miaka tatu. Naza na problème na Nzambe. Sina shida na Mungu. Nzambe nde apona ngai. Mungu ndio alinichagua. Nzambe nde atienga Mungu roi. ndio amemfanya Maintenant mfalme. Nzambe akotia nga roi. Sasa Mungu kunivaa mfalme. Pour que aboma bato na nzala. Kusudi au aba watu na njaa. Ozokanisa ke Nzambe akopesa yo bando. Unawazia Mungu anaweza kupa watoto. Pour que aboma bango na nzala. Kusudi abauwe na njaa. Nzambe akopesa yo musala. Mungu anaweza kupa Pour kazi. que musala wana etrouble yo Kusudi lisusu. ile kazi kusumbue Te tena. lipamboli ya Nzambe. Hapana baraka. Ezalaka na aucun chagrin. Haikoke na Soki machungu. Nzambe apamboli Mungu apamboli. anabariki anabariki. Bitumboza nango c'est le combat. Vita nyoko noni Nzambe vita. la ozwa révélation. Omba upate Nini ufunuo. ebatami sima bitumba wana. Nini na vichama nyuma hivi. David abandi koluka Daudi Nzambe. akaanza atafuta. Nazoluka ba partenaire dans la prière. Niko atafuta usaidizi. Batoto katika maombi. kokota bango na prière. Watu wetu wengine na À maombi. partir ya dimanche. Kuanzia Pour Jumapili. que nyonso ebatama. Kusudi yote iliyofichama. Epima libanda na kombo na Yesu. Itoke nje kwa jina la David Yesu. abandi koluka Nzambe. Daudi akaanza atafuta. Bible ezoloba nini s'il vous plaît? Bible anasema nini Et tafadhali? l'Éternel dit, Nzambe alobi. c'est à cause de Yaya, Saül nous prions un Dieu qui écoute la prière. Penda tunaomba Mungu mwanasikia kama maombi. Nzambe oya yanolaka Na prière. Mungu mwanajibia kama maombi. Mwana nanga alobi papa. Toto wasema baba Na ye. nakuya naye. Tuna ye alukelinga nini? Muulisha na metafutia nini? Ezanga tende na bota ye. Haiko mcho ni msalama. Natangisi eti azwi diplôme. Namsomesha mpaka anapata Na cheti. tiere université. Namtia ku university. Atikanga siko na kimia. Aniaje sasa na amani. Ayibisinga vie pastor. Ambia mzee mchungaji. Na ye kozwa biloko na ngai. Akia kamata Na damu. tunie oye ndenge nini? Nikamuuliza alikuya aje. Bien aimé dans le Seigneur. Penda katika Bwana. Sans la prière. Pasipo maombi. Okozwe okoyeba te nini ebatama. Huwezi kujua nini lifichama. La prière. Maombi. Eza le seul moyen. Ndio njia pekee Ya yo kolonga l'ennemi. yako kushinda nayo adui. David a prié. Daudi akaomba. Yo pe nazosenga na yo prier. Nawe niko na kusiomba. Puissance nyonso. Uwezo wote. Ya korandra yo faible dans la Ya prière. kufanya msaifu kimaombi. Etika yo na kombo na Yesu. Ikuache kwa jina la
wa Yesu. David a prié. Daudi akaomba. Il a cherché la face de Dieu. Akatafuta uso wa Mungu. Alobi nzambe oza wapi? Akasema Mungu uko wapi? Nzambe ya Abraham. Uko wapi Mungu? Nzambe ya Isaka. Mungu wa Isaka. Nzambe ya Samuel. Mungu wa Samuel. Nzambe oyo lokoti ngai. Mungu mwalinilogota. Nazalaki berger. Nilikuwa mchungaji. Okundeli ngai. Ukanipigania. Osalinga lelo mokonzi. Ukanipale mfano. Kolo. Bwana. Kotika bana note bakufa na nzambe. Usiache watoto wako wakufa. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Nzambe akopesa yo mwasi te. Mungu hawezi kupa bibi. Akopesa yo musala te. Hawezi kupa Pe kazi. musala nezangiso kimia. Na ile kazi kukosesha Luka amani. nini ebata misima. Tafuta nini na vichama nyumba. Nzambe azoyanola. Mungu anajibia. Nous prions un Dieu qui écoute la prière. Tunaombaka Mungu anasikia kama Et Nzambe oyo ayanola kama na Mungu bonde. anajibia kama Tika Nzambe ayanola yo. acha Mungu akujibie. Nazosambela place yesu ozolanda Niko ngai. naomba kote kuko na Nzambe nipata. nanga ayanola losambo na yo. Mungu amwachibie maombi yako. Nzambe ayanoli David. Mungu akamchibia Daudi. Nzambe alobi nini? Mungu akasema nini? Rapidement. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est à cause de ce que lui a. Tulishia pale. Nzambe alobi. Mungu anasema Nzala boza nango. jale yenye muko nayo Euti na bino te. haitokee kwenu. C'est à cause ya Saul. Ni kwa sababu ya Sauli Na ndaku na ye. na nyumba yake. Batangise makila. Bamwanga damu. Saulo azanani. Sauli ni nani? Ancien roi ya Israel. Mfalme wa zamani wa Israeli. Bamdeko nanga asi akufi. Bandugu yangu alishakufa. Basi bakundie. Balishamusika. Bana naye basi bakufi. Batoto wake nabo balishakufa. Jonathan asi akufi. Yonatani alishakufa. Basi bakundie. Balishamusika. Mais Nzambe azoloba. Lakini Mungu anasema Komba boza nango. vita muko nayo Ya bokai. ya kukaukiwa, Ya crise. ya ukosefu, Ya nzala. ya njala Eza pona ancien roi. ni kwa ajili ya mfalme wa zamani Oyo yo remplacer mwenye ye. wewe umemgomboa. Malgré remplacer ye. Ijapokuwa Malgré umemgomboa, asi akufa. ijapokuwa Mais il a laissé une influence. lakini aliacha ushawishi, A laissé une influence négative. aliacha ushawishi mbaya, Atika déjà averiwa. akaacha amefunga, Atika sala biloko. akiacha amefanya mabaya, Oye bloqué mbula. ambaye amefunga mvua Na Israël. Muisraeli Makambo ya sala. yenye yeye alifanyaka Des à cause. ndio sababu Ya problème Israël ezoleke. ya shida yenye Israeli inapitia. Nini naligina loba wana. Mimi nataka niseme Bien aimé dans le Seigneur. pendo katika Bwana, Okoki ko souffrir. unaweza teseka, Okoki ko la victime. unaweza kuwa muhanga Ya bitumba. wa vita, Ya première occupa ya ndaku place ozali. ya mkaaji wa kwanza wa nyumba kwenye huko, Ya locataire oya bimana ndaku wana avayi okota. ya mpangai mwalitoka mwele nyumba kabla wewe uingie, Ya mutu yaki ko remplacer na bureau na yo. ya mtu mwalikia kumgomboa kwa ofisi yako, Ya ancien propriétaire ya parcelle place okota. ya mwenye kiwanja ya zamani kwenye huko. Napesi yo exemple. Nakupa mfano Place on nazote. hii basi, kwa niko na ubiri Ndenge nazote ya nzambe. kisi, niko na ubiri Mungu, Elingi koloba place oyo. nataka kusema hii basi Nazote tiango epa ya nzambe. niko naipatia Mungu. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana, Chaque m'appelé. kila udongo Ezalaka na influence na. inakuwa na ushawishi yake. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana, Ezalaka na influence ya milieu. kuna kwa na mvuto wa Ezala maeneo. mapele mususu consacré na milimo. Kuko udongo ingine ambao ilipewa maroho, Biro mususu consacré na milimo. ofisi ingine walipatia kama roho, Ndaku mususu consacré na milimo. nyumba ingine walipatia kama roho. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana, Ezana ba boutique consacré na milimo. kuko maduka zilizopewa maroho, Ezana mituka consacré na milimo. kuna magari walizopewa maroho. Une fois ozui yango. Maro kiikamata Ovandeli yango. unaikalia, Obandiko sibire bitumba. unaanza ishi Ya vita ancien propriétaire ya place ya wana. mwenyeji wa zamani ya ile fasi. Et bien aimé dans le Na Seigneur. mpendo katika Bwana, Bisika David aye. kwenye Daudi anakuya, Azalaki premier roi te. hakukuwa mfalme wa kwanza, Azalaki premier roi te. haikukuwa yeye ndio mfalme wa Mutu kwanza aye ko remplacer ye. mwenye alikia kumgomboa. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana, Asalaki biloko. alifanyia mambo Oye pendaki kanda. ambaye alikokota hasiri Ya nzambe ya Israel. ya Mungu wa Israeli, Et à cause ya ba acte na apozaki. kwa sababu ya matendo alifanyaka. Tangu David aye. Wakati Daudi anakuya, Retombe ya nzala wana. Ile- Retombe ya ba acte wana. ile mabaya kurudia Keza nzala Israel azobika. jonja la Israeli anaishi C'est à cause ya David. ni kwa sababu ya Daudi. Et cause la bitumbo zolekela. Inaweza kuwa vitu kwa Et ça napitia à cause ya ancien propriétaire ya mutuka na yo. ni kwa sababu ya mwenyeji wa kwanza wa gari Et yako. cause la mutuka ozotambola. Inaweza kuwa gari kwa natembelea, Ezalaki mutuka prostitution. ilikuwa gari ya ukahaba, Ezalaki mutuka babandi. ilikuwa gari ya majambazi, Ezalaki mutuka eza kosala makambo
makambo mabe. Ilikuwa gari ilikuwa inafanya mambo mabaya. Ezalaki mutuka ba criminel. Ilikuwa gari ya mauvi ya mauvi. Influence ya mabe tikala na mutuka. Na ushawishi mubali bakia mwele. Et yon teko maîtriser le monde spirituel. Na wakisha wale mambo ya kiroho. Osobi yango. Unainunua. Obandi ko rouler na. Unaanza tembea na. Mais depo swa mutuka o. Lakini tokea upate hii gari. Bitumba lelo. Vita leo vita kesho. Bitumba osana ngo. Vita yoko nayo. Et cause la cause même atele amba vietu ozola. Inaweza kuata sababu ya nguo ya vieti yenye unavaa. Ancien propriétaire nango. Mwenye nayo wa samani. Bien aimé cause la zalaka occultiste. Bado pengine alikuwa kamsuri. Azalaki un prostitué. Alikuwa kahaba. Azalaka kenango na prostitution. Alikuwa nenda naye kukahaba. Maintenant tangu yo zui. Sasa wakati unaikama. Bitumba osana ngo. Vita yoko nayo. Esaya mutu ya kala mokolo loko wana. Ni ya mtu wa zamani mwenye ile kitu. Imagine toi. Jifikiri. Place ozo louelelo. Kwenye uko napanga leo. Ancien propriétaire. Mwenyeji wa Un zamani. grand occultiste. Musuda mkuu. Na ndaku wana. Wa ile nyumba. Aza kosala ba incantation. Alikuwa anafanya matambiko. Azo invoquer milimo mape. Anaita mapepo. Na kati ya ndaku wana. Wa ile nyumba. Azo sala ba sacrifice. Anatoa masadaka. Na milimo mape. Kumapepo wa Eyo kota. na woka ingi. Prière ya malongoza na ngote. Hauti maana hau. Et depo kota na ndaku wana. Atokija mwa ile nyumba. Olota kabandoko madoto mape. Au unalota ndoto za Misala na yo ekomi na bitumba. kazi zako zinakuwa Sante na yo koloba te. afya yako Yaya okolekisa bokai. Bado unaweza pitia mkaukia. Ya influence. Ya ushawishi. Ya puissance. Ya uwezo. Ya mutoyo o remplacer ye place okota. Ya mtu mwaligomola kile basi kulingia. Eza na babiro mususu yaya. Yaki kuna ofisi zingine Kiti mbele. muto aso fandela. Kiti mtu anaikalia. Eza kiti te. Haiko kiti. Mais eza deja hotel. Lakini tayari ni madhabahu. Eza kiti te. Haiko kiti. Eza trône ya kindoki. Ni kiti ya ufalme ya uchawi. Mais tangu abima. Lakini wakati Il alitoka. a laissé l'influence. Akaacha ushawishi. Et tangu yo koti Na wana. wakati wanaingia pale. Sako détruire yango. Bila kuiharibu. Obandi kosantire bitumba. Unaweza sikia vita. Pourquoi? Kwa nini? Eza deja na guerre. Tayari kuko vita. Milimo ya tika wana. Mapepo zaliacha pale. Eza kozwe sote sacrifice. Hasipati sadaka tena. Oyo bazako pesa yango. Zenye walikuwa wanipatia. Eza na mama moko. Kuko mama moja. Azalaki un grand occultiste. Alikuwa mchawi mkubwa. Mais azalaki un grand femme d'affaires. Lakini alikuwa mfanya biashara Millionnaire. tajiri Na mkubwa. mboka moko ya Afrique. Nchi moja ya Afrika. Maintenant mama wana. Sasa yule mama. Kindoki na ye azua un serpent. Uchawi yake alikamata nyoka. Et serpent wana. Na ile nyoka. Azalaki na chambre moko azalaki na chambre na ye. Alikuwa kana chumba mwa alikuwa mchumba yake. Eliki koloba na kati ya ndaku na ye. Inataka kusema mnyumba yake. Azalaki na chambre moko secrète. Alikuwa na chumba mwa ya siri. Esika serpent wana azalaki. Kwenye ile nyoka ilikuwaka. Et serpent wana. Na ile nyoka. Dia azalaki ko sanzelela ye. Alikuwa anamtapikia. Maintenant mama occultiste. Sasa huyu mama mchawi. Azalaki ko lesa serpent wana chaque jour. Kila siku alikuwa anakulisha ile nyoka. Tongo azolia. Asubuhi inakula. Midi azolia. Saa sita inakula. Na poko azolia. Jioni inakula. Mais selon ba contrat na ye ya mulili. Lakini kufuatana na mapatano yake ya giza. Alliance na ya kindoki. Maagano yake ya uchawi. Serpent wana azo sanzela ye mbo. Ule nyoka anamtapikia franc. Empongo wana. Na ile franc. De azo matana yango. Kana panda Mais nazo. azalaki na ba condition. Na alikuwa na masharti. Mais un jour. Lakini siku moja. Denge ténèbres. Kisi kisa. Misala ya mulili ya ya. Kazi za kisa mpendo. Eumelaka te. Hazikawi yake. Oye eumelaka eza ya nzambe. Yebi na kawi yake ni vyako. Lelo simbikisi. Leo napata dawa. Yaya eloko kobomezaka sikisi osili. Bebe ke kitakuwa ni ile dawa. Mais soki nzambe apamboli yo. Ila Mungu akikubariki. Lipamboli ya nzambe ezalaka na chagrin te. Baraka Mungu alikuwa na machungu. Misala ya mulili. Kazi za giza. Ezalaka toujours na berere. Mara yote inakuwa na makosa. Erere muke. Na kosa kidogo. Epa ya Satan. Kwa shetani. Azopinire yo sur place. Anakuadhibu pale Parce que pale. mawe ezalaka na kati na yetu. Ana hakuwake na huruma. Apiniraka, aremerciaka mabe. Anashukuriaka vibaya. Même ba proche collaborateur na ye. Hata wale wa karibu. Yango nazo invité yo. Ndio maana kualika. Accepte Jésus Kubali Yesu. comme ton Seigneur et Sauveur. Kama Bwana na Mwokozi. Yaya eza garantie ya vie na yo. Pendo ni akiba Eza maisha. sécurité ya vie na Ni yo. ulinzi wa maisha. Eza sécurité ya famille na Ni yo. salama ya jamaa. Eza lipamboli moko. Ni baraka moja. Oye kopesa yo kimia. Ameta kupa amani. Ekomema yo jusqu'à la vie éternelle. Kupeleka paka uzima milele. Pesanga amen. Nipe amini. Zambe na lola abatela yo. Mungu akulinde. Bible zoloba. Biblia inasema. Bible zo déclaré. Biblia inatangaza. Bible zoloba. Biblia inasema. Zambo ya kela likolo pe na Mungu se. aliomba juu na chini. Zambo ya za likolo. Mungu ambaye iko juu. Soki ya fongoli. Kama yeye anafungua. Mutu moko te akokanga. Hakuna kufunga. Soki ya kangi. Kama yakifunga. Mutu moko te akofongola. Hakuna kufungula. Zambe nde aza na solution. Mungu njeko na suluhisho.
ya ba problème ya bana ba ya shida za bana bien aimé dans le Seigneur Penda katika Bwana. kosimba kisite Usiguse dawa, kokota ndako nganga te usiingie nyumba ya mfumo, kokota longe te usiingie muuchawi, tikala na nzambe bakia na Mungu, salela nzambe tumikia Mungu. bao bazala kisi lelo Bebako na dawa leo, bao bazala kindoki lelo bebako na uchawi yeye leo. bazosala erreur Penda wanakosea, parce que lobi bakolela maana kesho batalia. lipamboli nyonso Baraka yote oyo euti epa satan amena toka kwa shetani, eumelaka te haikau yake. bien aimé dans le Penda Seigneur katika Bwana. mama oyo Huyu mama babengi ye diligence bakamwita ya haraka e bayebisi ye na bakamwambia akozala vole aller retour ataruka ndege akwenda na kurudia, akokenda 9h atenda saa 3 akozonga ba 11h atarudia saa e 5 mama akalikile na mama akapiga hesabu serpent na ye aliesake ba 12h ndio kaka anamkulisha saa 6 ntango akozonga 11h wakati atarudia saa 5 kobima aeroporo kutoka uwanja wa ndege epana eza mosika te kwake haiko mbali, selo bakalikile na ye c'est normal patana hesabu zake inawezekana. amati avion akei Hapana, ndege akaenda, avion esali retard ndege ikachelewa munjia, baza na aeroport bako uwanja wa ndege bakometre retard bakachelewa, ulie bazwa vole na aire wana bavi bapande ndege ile saa bake kobata avion na retard ndege ikapanda nyuma sana, baye kokoma vers 13h passé akafika saa 7 na zaidi, ekomi ere ya kolia ya serpent ikafika saa ya nyoka kukula, biloko kolia eza te chakula haiko, etango biloko kolia eza te na wakati hakuna chakula, selon témoignage oyo kupatana hii ushuda, serpent abimi na chambre na ye nyoka akatoka mchumba yake abandi koluka biloko kolia akaanza jitafutia chakula. etango abimi akomi na chambre Wakati alitoka akafika ya mchumba patrone ya bosi, amoni mokonzi na ye te akuona bosi wake, biloko kolia eza te chakula haiko, abimi malembe akatoka polepole, ake na salon akaenda sebule, mutu ya mosala amoni mtu akaja alobi akamwona, un serpent sema yeye nyoka, akanisi ke c'est un serpent normal akasema ni nyoka ya kawaida, ake kozwa nzete kenda kamata mtu abomi serpent akaua nyoka, serpent akufi nyoka akakufa. etango serpent akufi Na wakati nyoka anakufa, mokolo serpent apike crise mpe akufi mwenye nyoka na akazimia na akakufa. elingi koloba son esprit Inataka kusema roho yake ezalaki incarné déjà na kati esprit ya ilikuwa serpent imeingizwa ndani ya roho ya e nyoka, akufi kuna mbala moko na kule akakufa mara moja, bakundi ye wakamzika, bayebaki eloko te hawakujua kitu, parce que alobaki te maana hakusema. mutu ya mosala mpe Mtu wa kazi ayebaki ke abomi serpent normal alijua kwamba anaua nyoka kawaida, me ezoyeba na ndenge nini lakini vinakijulikana aye bana na ye batoto yake ntango bazolala wakati banalala bazolota banalota e baza na presentiment na bako banasikia ke eza na eloko moko eza pembeni na ya bango kwamba kuko kitu kiko pembeni yao. maintenant ntango bazokota na bapriere Sasa wakati banaingia mu maombi, parce que vi na bango ezalaki ya kopeba maana maisha yao ilikuwa ya kuharibika, nyonso papa mama atika vyote vya mama aliacha, babundi bakapigana, nyonso esili vyote vikaisha, libota epanzani chama ikasambara, ekomi soki alali ikafika eza kilala, bacauchemar ni mandoto et c'est zibaya, comme si il y a un serpent ni kama kuko nyoka aza pembeni na ye weko pembeni yake. etango mwana moko abandi koluka Na nzambe wakati mtoto makaza e tafuta azosambela na iko te naona azozwa révélation anapata ufunuo ke serpent baboma kwamba nyoka waliuana, ezalaki serpent te haikukuwa nyoka, ezalaki kisi ilikuwa dawa, fétiche ya mama uchawi ya mama, et ce fétiche wana na ile uchawi nde bandi koluka metena bango China za bien watafutisha aimé dans le Seigneur kwenda katika Bwana. bitumba epele bato baza nango Vita vya mingi watu wako nayo eza a cause ni kwa sababu ya makambu ya mambo oyo première ambayo ule wa kwanza okipa ya place ozali mwenyeji wafasi kwenye huko asala alifanyaka, yo ye par sentiment waona kia kwa obandi kujisikia, maintenant kosubir baoppression unaanza ishi sasa mashambulizi, obandi kosubir bakombat unaanza ishi vita ya mutu wana ya ule et mtu. bien aimé dans le Seigneur Napenda katika Bwana, Israeli na nzala Israeli na njala enzala ya na Israeli njala ya Israeli ezalaki a cause ilikuwa kwa sababu ya eloko oyo Saulo ya asala kitu cha Sauli mais alifanya, David ayebaki te lakini Daudi et hakujua. bien aimé dans le Seigneur Napenda katika David Bwana, azalaki innocent Daudi alikuwa mwanga, malgré son innocence ijapokuwa uhanga et wake empêchaki David te haikuzuia Daudi asibire conséquence aishi matokeo na ye kosambelela yo na kia kukuombea. ntango nyonso okota Nyumba yote uliingia, place nyonso ozalaka basi yote kulikuwa mutu nyonso kila mtu, Saulo nyonso kila Sauli oyo asala makambo ya molili aliyefanya mambo ya oza sisi victime ya bakomba na ye huko mwanga wa vita zake na kombo na Yesu Kristo kwa jina la Yesu nyonso Kristo. oyo Saulo asala Vyote vya Sauli alifanya etika everua ikaache na funga lola ya vi na yo mbingu ya maisha yako, ya fami na yo ya jamaa ya yako, mosala na yo ya kazi lelo yako. toza odeverue yango au nom de Leo Jésus tuko tulifungua kwa jina la Yesu. etango David alukaki nzambe Na Daudi alipotafuta Mungu, nzambe apesaki solution Mungu akampa suluhisho.
suluhisho. ayebisi ese à cause ya Sauli Akaambia ni kwa sababu ya Sauli. na ndako na ye akotangisa makila Nyumba yake hakumwanga damu. azotuna nzambe nasala nini Anauliza Mungu ni feni. nzambe azopesa solution ya Mungu kosala anampa suluhisho ya etango kufanya. azoaplike yango Na wakati anaifanya, nzala ezosila njale naishi. na kati ya Israeli Israeli. nalingi nasambelela yo Nataka yo nikuombee. moto ozolekela bakomba Wewe unapitia nayebi vita. te komba nini ozolekela Sijui vita gani unapitia. na musala Mukazi. na famille Mchama. na mariage Mundoa. na ndako na yo Munyumba yako. ekozala a cause Inaweza kuwa kwa sababu ya premier occupant ya mkaaji wa ya kwanza. ancien propriétaire Ya mwenyeji wa kwanza. ya ancien mutu oyo azalaki na biro Ya mtu wa zamani walikuwa mwele makambo oyo asala na molili yenye alifanyia mugisa. atikela yo héritage ya bitumba Akakuachia urisi ya vita. elelo ekomi kokombattre Na yo leo naanza kupiganisha. eplace tozali Na basi kwetu. eplace ozali Na kwenye huko. bisika nyonso ozolanda Basi ngai yote unanifuata. ozotelema ozotombola maboko mibale likolo Utasimama unainua mikono mbili juu. j'aime la prière Napenda maombi. ozosala prière d'autorité Utafanya maombi ya mamlaka. kuya nyonso Uwezo wote. puissance nyonso Uwezo wote. eloko nyonso Kila kitu. oyo bakunda na biro Kebalishika mu office. na mesa place otekaka Umeza kuona churuzia. oyo bakunda na ndako place ozali Kebalishika mu nyumba kwenye. oyo bapakola na bamire Kebalipagala kubibamba. lelo ozorendre yango ni lesage Leo na vifanya bila matokeo. ozodetruire yango Unaenda viharibu. na kombo na yesu abandi Basi kosala leo tunaomba. Na Omba kombo na bila Yesu. mikono. Kila kitu Ono chochote. puissante Yesu. Kebalishika. Nyumba kwenye unaishi. Na kombo na Mkiro Yesu. yako. Ufasi yako ya kazi. Ono Msongo puissante yako. Shika Yesu. mikono. Moto iwake. Leo viwake moto. Ozo pelisha moto. Yesu bakuna. Yesu bakona na Yesu. Yesu basala. Eya bamoto. Epela moto. Na kombo na Yesu. Esika. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Ozo beta maboko. ono puissant de jésus Amen. ozosala prière d'autorité place ozolala Unataka mwambia mamlaka koko na ndoki nyonso oyo remplaça ye kila mchomo ligomowaka. ndoki nyonso azalaki ancien propriétaire Kila mchomo alikuwa mwenyeji wa kwanza. ndoki nyonso oyo azalaki ancien locataire Mchawi ambaye alikuwa kampangai wa ndoki kwanza. nyonso aza kolala na chambre okomolala lelo Kila mchomo alikuwa lala mchumba kwenye nasa. ancien propriétaire ya mutuka Mwenyeji wa kwanza wa gari. ya bureau place ozosala Ofisi kwenye uko atumika. ozosala prière d'autorité Unaenda pa maombi ya mamlaka. kuya nyonso Uwezo wote. oyo atika verua nango place wana Yaliacha anafunga nayo ile basi. ozote verua yango na komona Unaweza ifungua kwa jina la panda Yesu. kopeta maboko de verua Unapiga mikono. Na kombo na Yesu. Unapiga fungua. Ona puissant de Jésus. Fungua. Piga mikono. Unapiga miguu. Na kombo na Yesu. Geuka kuume. Unapiga mikono. Fungua vyote. Yenye walifungaka. Mpangai wa kwanza. Mwenyeji wa kwanza ile nyumba. Mwenyeji wa kwanza ile biro. Wafanya unatumishiaka. Vyote vya liachaka. Na kombo na Yesu. Fungua. Na kombo na Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. ozosala prière ya suka place ozola Wenda pa maombi ya mwisho koko na tufanya. ozozwa semence ya kanda na maboko Utakamata mbegu ya hasira kwa mikono. bitumba nyonso hérité Vita yote ambayo lirisi. parce que nzala oyo Maana hii david a hérité yango Daudi alirisi. bitumba nyonso oyo hérité Vita yote ambayo lirisi. à cause ya milieu place ozovanda Sababu ya fasi kwenye unaikaa. à cause eloko okomaki nango Sababu ya kitu kenye ulisha oyo kuona. ebimaki na mutu mabe Yeto kwa mtu mubaya. yaya lelo ozotumbango Penda leo uko na ichoma. epela moto Iwake moto. le feu du Saint-Esprit Moto wa Roho et Mtakatifu. annulé Ivute. misala nyonso ya molili Kazi zote za giza. oyo eza kobundisa yo Ambazo zinakupiganisha. oyo eritaki yango Wewe ulirisiki. bitumba eza ya famille na bino te Ile vita iko ya jamaa yetu. eza ya kolege na yo mutu oyaki Ni oremplace ya mwenzako Malkia Gombo. telema alinga bakisi Kwa kisha alipenda madawa mosusu sana. akunda place wana Ingine aliishika bitumba telefasi. oza nango Vita yenye uko nayo eza a ni cause kwa sababu ya ancien propriétaire ya mwenyeji wa oyo zamani. aza kolala na chambre wana Walikuwa lala mwele chuma. chambre wana ezalaki hotele ya kindumba Ile chuma ilikuwa madhabahu ya utii. baza kochange basi mikolo nyonso Walikuwa wanabadilisha wanamke. lelo yo na mobali na yo bozoyokana te Leo na wanako wa mpatano. mokolo mutuka wana Mwenye ile gari c'est un criminel alikuwa muuaji. aza kosala criminalité na ye na mutuka wana Alikuwa anafanya mauaji yake mwenye depo gari. osomba yango Kisha uliusaka. eza baprobleme na Ni baprobleme mashida na mashida. lelo ozobelela moto na nzambe Leo kaita moto. etumba misala nyonso asata Ichome kazi zote le za feu de shetani. Dieu Fire. le feu de Dieu Moto. le feu de Dieu Washa moto. moto Moto epela iwake. epela na ndako Ichome. na kombo na Yesu Kristo Iwake nyumba yako. Au nom de Iwake Jésus. bugari yako. Na Iwake kombo na mshahara Yesu. yako. Iwake Na mwele kombo na ya Yesu. kusema. Iwake Na msoko. kombo na Yesu. Iwake mtike. Au nom puissant de Jésus.
apambola yo. nataka nikubariki. Komba nyonso hérité. Vitu vyote ambavyo ulirithi, Komba nyonso oyo batikeli yo. vitu vyote vimekuachia, Komba nyonso oyo ezalaki ya yo te. vitu vyote yenye haikukwaka Moza yako, victime lakini kwa à mwanga cause d'un Saoul. sababu ya Sauli Oyo atikaki averroué makambo. waliacha amefunga mambo. Nake kote verroué yango na kombo na Ele Yesu. ifungua kwa chini. Quel est Dieu de la Bible? Mungu wa Biblia Apesa yo victoire. akupe ushindi. Na komba ya parcelle place au Kwa côté. vita kiwanja kwa mengi Ya locataire. ya mpangaji Oyo azalaki liboso. mwenye alikuwa kambele Ya mokolo mutuka ya wana. mwenye ile gari Ya biro. ya ofisi. Zambe na lola. Mungu wa mbinguni Apesa yo victoire. akupe Na ushindi kombo na Yesu Kristo kwa mokozi. jina la Yesu Kristo mfalme. Amen. Amen. Zambe apambola yo. Mungu akubariki. Peselanga mbote na nda. Nisalimilia